Medium siya, mga mi. Pwede sa size mo lang. Next, mga mami. Sobrang ganda ng tela. Girl, ang lamig ng tela na ito. This one in white. Tapos meron siyang orange polka. Natatali ito sa gilid, sa waist part niya. Pwede nyo siya itali para may bewang kayo. Mga auntie kong magaganda. Okay, garter ang sleeves, mga madam. Large pwede hanggang XL. Code malamig. Code malamig. 100 pesos. Large to XL. Ma'am Army girl, yours na Ma'am Army. Code malamig. Kasing lamig ng universe. Next, mga mami, ito pa isa. Okay, pang mayamang tita to. Kulay brown yung details niya. This is color white. Polo, long back, mga madam. 3/4 lang ang atake. Nakita mo, ang laki ng entrada. Very, very flowy. Size XL, code mayaman. Code mayaman. XL, 100 pesos. Malamig ang gabi, ate. Ma'am Jonna Jean, yours na po. Next, mga mami, this one is Zara Levels. It's a simple blouse to XL. Pwede yan sa large. Code Zara Levels. 100 pesos. Mga mami, maganda tela nito. Satin to. Zara Levels. Ma'am Winnie B. Yours na to, Ma'am Winnie. Oops. Okay, next na mga kopya. Ay, mga mami. Ganda na itong Cleopatra top na to. Ang laki nito. Okay, tignan mo tela, te. Super nice ng tela. And this one is double lining. It's a Cleopatra top, mga mami. Large to XL. Large to XL. Cleopatra top. May tag pa to, mga madam. Okay, large to XL. Cleopatra top. Good bongga. Ganda nito. 100 pesos. Zara Levels. Ma'am Liga. Yours na po, madam. Ma'am Cecile, visible po. Next, mga mami, mag-off shoulder ka po. Okay, this one is off shoulder. Pa-flowy-flowy lang ang atake niya. Here's the details. Garter yung ibabaw, mga mami. Okay, this is medium size. Hanggang semi-large pwede. Small, medium, semi-large. Code, balikat. Code, balikat. 100 pesos. Tita Aileen. Tita Aileen, bongacious yours na. Bongga. Walang mga mama, lobat daw ako. Next, mga mami, ay maganda to. Ito, kaya ko to i-flex. Meron siyang light yellow na stripes. Very wide, mga mami. Long back, polo, button down. Okay, twisted. Natatali siya, mga mami. Long back. Working buttons po. This is for size large. Pero kung small med kayo, kaya nyo to. Code, yellow stripes, 100 pesos. Ma'am Angie, balikat. Yours na po. Next, mga mami kong socialita. Another Zara Levels, mga mami. Short sleeves lang to. Halos pa muscle sleeves na siya. Meron siyang details ng tali niyan sa gilid. Ayan, ganyan ang hatol niyan pag suot. Okay, pwede siya sa medium hanggang large size. Code, cream polka. Code is cream polka, 100 pesos. Yellow stripes. Ma'am Magdalena, yours na po. Next, mga mami,
mami, kung gusto niyo yung fit ko, fit nito, eto siya, mga madam. Ganda. Okay, bagay din to sa shorts, mga mami. It's simple, it's maganda. Very maluwag yung sleeves nito, mga madam. Parang eto. Wala dyan. Basta lantern ng sleeves nito. Okay, small med. Code, Shala. Code, Shala. Small med, 100 pesos. Yan, bagay yun sa shorts, mga mami. Ma'am Fe Antonio, yours na to. Next, mga mami, para lang tayo nag-Uniqlo. Okay, this one, 101% cotton, 102, 103, 104, 105, 106. Okay, it's a yellow flannel, parang flannel siya, pero cotton to, mga mami. Okay, and long sleeve, size XL to. Bagay na bagay sa pantalon. Tiklupin nyo kasi long sleeves. Okay, pero kung size large kayo, pwede. XL. Code, yellow checkered. Ganda, parang bago. 100 pesos. Shala, Ma'am Ann, go layers na to. Next, mga mami. This one, it's a yellow polo na may hood. Gusto mo yun? XL to, mga mami. Kahit 2XL kasha dito, ha. XL, 2XL. Code, yellow polo. Code, yellow polo. 100 pesos. Ma'am Christy, Ilagan. Ma'am Christy, new minor po. Saan naka-details? Yours na po ito. Christy, Ilagan. Ma'am Christy. Saturday invoice, Ma'am Christy. Thank you. Ma'am Cla, Loresto. Yours na, Ma'am Cla. Loresto. Next, mga mami. Oh my God, super fresco na ito. Okay, type na type to ng nanay ko, mga madam. Sobrang ganda lang ng tela niya. Okay, large to XL to, mga mami. Semi-crop, hindi siya full length, mga madam. Large to XL. Code, gray-yellow. Gray-yellow, 100 pesos. Next, mga mami. This is for XL. Ang ganda niya. It's a doll top. Color mustard. Size XL doll top. Code doll top. 100 pesos. Ma'am Michelle, visible po. Ma'am Magdalena, yours na to. Doll top to the highest level. Next, mga mami. This one, para sa mga mami nag-o-office. This is very Zara levels. Zara levels. Light yellow na polo. Ang ganda nito, mga madam. Size large lang to. Code Zara levels. 100 pesos. Long sleeves, tiklupin mo na lang, ate. Doll top. Doll top. Ma'am Victoria, na-buyers na po. Next, mga mami. Oh, very social. Size medium. Button down, mga madam. Long sleeve, hilahin mo na lang parang suot ko. Code botones. Size medium. Code botones. 100 pesos. Zara levels. Ma'am Michelle, are yours na po. Next, mga mami, this is from H&M. Okay, it's in light pink. May pusa ka dyan. Button down, semi-crop polo. Divided po. Okay, small semi-med. Code H&M, 100 pesos. Light, ano siya, mga mami? Light pink po. Small semi-med. Code
Light pink. Masabi ko. Light